ka-chubby! So, it's day 4 po namin dito sa Rome, Italy. Sobrang napakainit po talaga dito. So, for today's OOTD mga ka-chubby, at ganito lang po ang ating fa-outfitan. Comfy again. So, see you later mga ka-chubby. Bye. Ciao for now. Misa. Ali Studio Segnale Poli, see that? Yeah. Agora o Santo Padre saúda em italiano os fiéis de língua portuguesa. I don't see the Papa Saluto now. cordialmente i pellegrini di lingua portoghese. This is the Holy La vostra Papa. fede è a impegnarvi nel diffondere l'amore di Cristo nelle vostre comunità. That is the Papa. L'amore vi benedica e vi protegga sempre. ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا ورواية وتأملات وحكمة وغير ذلك. إنها أناشيد ألهمها الروح القدس وفيها إلهام شعري. ليس كل المزامير وليس كل ما في كل Dalle guerre. Il suo esempio ci insegna ad essere accompagnare e integrare quanti bussano alle nostre porte. Prego affinché gli Stati si adoperino ad assicurare la martoriata Ucraina, Babe, Kazakhstan. in Terra Santa, in Sudan, Myanmar e dovunque si soffre per Alam nyo ba na kada every 10 meter, no? Mga almost around 10 meter na mga poste dito sa Saint Basilica Square ay may camera. Ito, tignan nyo. One camera. One. Two. Three. 4. Ayun o, 4. Tapos 5. Tapos 6. Tapos ayun o, 7, 8. Basta napapalibutan ito ng ano, ng camera. Ng camera. Fountain sa loob ng Saint Basilica Square.